Karibu sana kwa histoire yetu ya leo. Leo tunaenda mpei wanaita Caroline du Nord. Année ni 1944. Hapa avec histoire yetu ya leo ndio mtona impact négatif ya esclavagisme, ya tribalisme au ubaguzi. Parce que à ce temps-là, ilikuwa nile wakati yenye ulikuwa nakutana bazungu hawaizi vivre na banoir. Paka tamu makartier gisi ya kuikala bazungu balikuwa nekala mkote abo, banoir balikuwa nekala mkote abo. En aucun cas faut bakutane mzungu na mweusi banakutana na masomo abange changia fasi moya, makanisa abange nda fasi moya. Donc c'était très grave. Alors juu ufike hata mon niveau moya unaweza faire quelque chose, il faut ukuo lisha soma. Or juu usome il faut kwe nani ukwe mzungu. Donc c'était très difficile. Alors moi ile ville ya Caroline du Nord kulikuwa un jeune homme jina yake George. George alikuwa un noir, alikuwa nekala na familia yake. Alors un bon jour George anatoka kwenye iko tunatoka, ni mtoto nao 14 ans, zani walikuwa na mtuma seko narudia kwao, akakutana ba fie wawili bazungu biko nacheza. Sasa kutana biko nacheza ni ufie wawili. Alors mais ule ufie bulikuwa gentil. Mnayoa batoto banakuwa vraiment innocent. Sasa watu wanakuwa wanakomala société ndio inaribisha watu. Mais batoto sasa walimona wale bafie bakasalimia George. George comment? George akasema bien. Mais bakapenda baanze ongea George anakumbuka, anayua que mwai eta hakuna kitu yenye ndezi fanya niongee na batoto bazungu. George après le kusalimia akaona tu non bitu hapa. Nisendelesha maneno akatoka yake akaendelea na njia. Sasa aliendelea na njia akaenda paka kwabo. Akaikala ti inenea magharibi, inenea saa kukula, anasikia kumulango bum 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 bum, anakia gonga. Sasa anakia gonga, kufungula wanakutana ni la police. La police inakuya inasema tuko natafuta batoto benye walipotea na depuis kisi walipotea habayaonekana depuis jana. Watu wakasema hatuyaona. Bazazi bakasema shi hatuyaona batoto habayarudia nini na shi hatuyue kabisa. Me bale batoto kisi munabasema jina tunayua majina ya bale batoto me hatubayue. La polisi ikaenda. Siku ya kufata la polisi tena ikakujia kunapita manyumba tena wakafika tena pale. Bakasema tulisikia ke ya mwisho wa batoto balionekana balikuwa nachezea hapa aux environs. Est-ce que amuyaona hapa batoto? Bazazi bakasema mais à ce temps là ça walikia siku ya pili biko nauliza George alikuwa pale pembeni sunani kwabo. George akasikia biko nauliza akasema non kwa batoto wawili walikuwa wanacheza na ça fait 24 heures batoto abarudie na habapatikane. George unayua innocent qu'il est, c'est un enfant, akakuya yakabambia ndio c'est vrai mimi niliona batoto jana. Bakakuwa okay uliona batoto tuambie bilikuwa. Yakasema no nilikuwa nakuya niko narudia kwetu kunyumba, niliona wale wafie wawili wemko nauliza. Bakanisalimia na mimi nikabasalimia na nikaendelea na njia nikarudia hapa kunyumba. Akasema kweli c'est tout ce qui s'est passé au kuendelea naongea nabo amkwenda nabo fasi nini? George akasema rien de tout ça. Alors après à part ça hakuna kitu kingine. La police ikatoka kiendelea na fanya investigation zabo. Bakaendelea biko naikala et ile deuxième jour ça walikia uliza mchana vile magharibi balisikia kumulango bum bum bum, fungule mulango. Sasa wanakia fungula mulango wanakutana ni la police anasema non tunakia tunaarrêter George juu ya meurtre ya batoto wawili bazungu. Et bazazi kwa bakashtuka. George pia akashtuka, alikuwa ngali mtoto à l'âge de 14 ans. George bakamkamata bakenda bakamfunga. Na sawa walimufunga kwa banenda mufungia ni mu perimetre ya bazungu. Banoir bangeweza assister au kufika kule. George alifungiwa ni kwa nakuya anasamba, anarudia anasamba contre qui? Yepeki contre les communautés ya bazungu. Hana wa kumsambia juu. À l'époque Gistan nilibambia kama ingekuwa na avocat il fallait akwe mtu mwenye alisoma. Na juu usome il faut kwe nani? Il faut kwe mzungu. Hakukuwa na chance. Alikuwa anakuya anasamba anarudia, anaenda anasamba anarudia mpaka 80 jours. Sasa ile ni 80 jours hakuna suite na déclaration yote kakionyesha que non George anakuwa condamné pour le meurtre ya 2 filles.
George bakamkondamné à mort na atakufa par électricité gisi walikuwa natia mtu ku kiti banakuwashia moto ma voltage za yulu unakufa. George alikuwa traumatisé, George alikuwa angali petit et avec tout ça sa famille ne pouvait même pas l'assister. Hangeona famille hakungekuwa kitu. Ikafika ile wakati ya mwisho siku yake ya jugement bakakuya bakapitisha padiri kisi binakuwaka mu prison neno ya mwisho. Mtoto akalia, mtoto analia iko traumatisé. Ye peke contre tous bakambeba mu salle juu ya kuexécuter George. George après 2 chocs, donc walipiga choc ya kwanza tellement que c'est que alikuwa fort hakukufa na ile choc ya kwanza ya moto, ya pili ndio ile choc ya pili ikaua George, na ndio George akakufa vile à l'absence de sa famille et il était seul. Alors habari kafikia vile famille hakuna kitu ingefaka ni kulia bakia na huzuni avec tout ce qui s'est passé et c'était vraiment horrible na kitu moja ilikuwa ya huzuni sana. Basi ikapita vile maisha ikaendelea 70 ans après. Un jour mzee sana âge cha avancé n'exane plus de 100 ans. Iko kulia hopital anataka kufa. Sasa anataka kufa ndio akaita akasema je vais faire une confession. Akasema 70 ans ilipita kuko meurtre yenye ilifanyikaka baka condamné mtoto nole mtoto akakufa, mais à ce temps-là ni mie njo niliwaka wale watoto wawili, c'était pas George. Na niliwa wale watoto wawili parce que ilikuwaka rendement de compte entre mie na bazazi yake, parce que le vieux, rappelez-vous, mzungu mwenye ko nafaa confession kukitanda alikuwa blanc. Batoto wawili balikufaka balikuwaka bu blanche, bulikuwa bu fiette buwili. 70 ans après. Na kaendelea kukonfesia akasema même à ce temps-là, ça il est fait le petit kanaka. Parmi bale ba juge balikuwa mule sabi kuna sambisha George. Mon oncle était parmi eux. Alikuwa namsambisha na alisimamia ile kusema que non, George était coupable. Or mon oncle savait que c'était moi mwenye nilifanya vile. Vous pouvez vous imaginer ile histoire ilisilikie kuna shock ya niveau gani. Mais ya kufanya haikukuwa. Après les 70 ans ndio balienda bakarudia tena, unaksi bazungu banakuwaka banda bakalamusha tena dossier, kuenda tena kupitia dossier, ndio bakakia déclarer George non coupable. Mais est-ce que taba na déclarer George non coupable inasaidia na kitu? C'était déjà 70 ans après. Biote bisha kufa famille ilisha pitia ba kupitia basha poteza mtoto et tout. Paka le vieux aussi ça alimanza fama confession yake na akakufa vile. Donc ce n'était même pas quelqu'un qu'il fallait poursuivre au kokwe kitu ya kufata. Alors histoire ya leo ilikuwa histoire triste na kuonesha gisi esclavagisme ile mabitu yetu lipitia ya maubaguzi ya mabitu ya makomunote au uni uyu kwenye nezi fikisha batu, et c'était ça le sort ya George alikia pitia. Alors manduku, c'était ça l'histoire ya leo, na merci sana kutanana pale kuma commentaire, tuendelee tuna commenter, tuendelee tuko na jiabone na kutumia watu wengine malien, na tukutanane kuma histoire zingine zitakuwa plus za kutumotiver na kutupatia plus d'informations na éducation. Merci beaucoup à toute l'équipe technique et nyuma yetu ya caméra tuko na Tibashimba Benza. Merci à Al Aidi Baraka Film na wengine bote. J'ai une très grande équipe avec moi. Walisema leo kama si waongele takuwa problème. Tuko hapa na Dixon mon partenaire. Merci sana Dixon. Tufanyaka naye podcast. Mujikaze mwene mfuatilie podcast nazo ziko pale ma mission yetu. Tuko na celui qui gère notre bureau NF Studio, Jean Zialirwa Pat Quiz. Bosse wetu anakuwa kabambi na nienja anatushimamia. Tunashukuru sana, merci beaucoup et à la prochaine. Peace.